Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama teman-teman Ummahat angkatan ke-6 di pembelajaran kitab Durus Lughah tahapan yang kedua. Hari ini kita masuk daras baru, ad-darsu as-samina asyara, pelajaran yang ke-18. Materinya menyambung ya dengan materi pelajaran sebelumnya tentang fi'il mudhari' yang dimansub dengan sebab adanya an. An harfu nasbin wa masdarin. Dia huruf nasab, menasabkan fi'il mudhari' sekaligus huruf masdar muawwal. Lalu mabni ala sukun. Mabni sukun. Ambil contohnya di sini. Ummu Zain an yakhruja, kita i'rabkan. Ummu Zain ada Na'am Ustaz. An yakhruja. artinya Dia keluar. An harfu nasbin An harfu nasbin wa masdarin mabni ala sukun yakhruja yakhruja fi'run mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. takdiruhu huwa. Quran Ummu Zain Afwan Ustaz. mu'asaka an takhruja mu'asaka ada murajasa bawahnya Ustaz. An harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun. Takhruja fi'lun mudhari mansubun mansubun bi an wa wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. wa Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu takhruja kamu anti. Kamu laki-laki. Anta. Anta. Atau hiya bisa. Nah, iya. Berupa anta atau hiya. Syukran. Luar jasa. Mu'asaka ada. Nah, Ustaz. An akhruja. An akhruja. Artinya apa? An akhruja. Dia. Bukan. An Saya. Oh, naam. Saya keluar. An harfu nasbin. An harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun. Akhruja. Akhruja fi'lun mudhari mansub bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratu wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu ana. Nah, ana. Dan an akhruja ini disebut masdar muawwal. Masdar muawwal. Kalau ada uridu berarti fi mahalli apa dia?
Fi mahali nasbin. Nasbin sebagai Maf'ulun bih. ulun bihi. Uridu tuh. Uridu an Saya akhruja. ingin Ya kan? Saya ingin keluar. keluar. An akhruja masdar muawwal fi mahali nasbin Maf'ulun bih. ulun bihi. Syukran. Masa Apa? tercinta an nakhruja أن نخرج an harf nasbin عن حرف نصب ومصدر mabni مبني على السكون nakhruja خروج مصدر أو فعل مضارع منصوب mansubun بأن mansubun bi an وعلامة نصبه فتحة ظاهرة وفاعل مستتر domir ضمير مستتر تقديره أنا nahnu takdiruha apa تقديره نحن nahnu nakhruja syukran terus Umu Ferdina berikutnya an yakhruju artinya apa Mereka sedang keluar. an harfu nasbin An harfun nasbin wa masdarin mabniyun mamniun ala sukun. yakhruju Yahruju fil mudhari'un mansubun bi haskunun. an mansubun bi an dulu bilang Mansubun bi an wa wa alamatu alamat nasbihi hasfu harfunun. hazfu harfin nun marfu'nya kan ada subutin nun kan Ya, namtat. bi subutin nun mansub bi hazfin nun wa wawul jamaah Wawul jamaah dhamir muttasilun fi mahali raf'in fa'il. nah fa'il ya wa jamaah syukran Ferdina Mu'aizah an yakhruju ghaib sekarang an takhruju mukhatab an takhruju Antakhruju artinya kalian kalian keluar. kalian sedang keluar. an harfu nasbin An harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun takhruju fi'il mudhari mansub bi an wa alamatu nasbihi fathatun bukan ada akhiri mana fathah nggak ada fathah ini wa alamatu nasbihi hadfu wa alamatu harfu hazfin nun wa alamatu nasbihi wa alamatu harfu hazfin alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi harfun nun harfun nun hazfun nun wa wawul jamaah domir muttasil fi mahali raf'in fa'iluhu fa'ilun nah, gitu. Coba ulangi an harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun takhruju fi'il mudhari mansub bi an wa alamatu nasbihi hazbun nun wa wawul jamaah wawul jamaah domir
domir mutasil domir Fi mutasil fi mahali raf'in fa'ilun. mahal. Syukran. What is Wa'aizah. that? Kamu. Oh, tuh siapa tuh? Budi ini ada? Ada Ustaz. Anta khruji. Antakhruji. Artinya apa? Kamu perempuan. Sesungguhnya. Bukan Kamu sesungguhnya. perempuan. Oh, Bukan harfu taukid, bukan. Kamu perempuan sedang kamu perempuan sedang keluar. bukan taukid ya, bukan. Bukan sesungguhnya. Kamu perempuan sedang keluar. An harfu An harfu nasbin wa masdar mabni ala hmm. sukun. Takhruji Takhruji fi'il mudhari mansubun bi an bi an wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi hadfu hasbun nun. hadfun nun tuh. Ketika rafa'nya subutun nun. Ya kan? Nah, Ustaz. Takhruji wa ya apa ini? Wa ya'ul mutakalim. Bukan ya mutakalim. Ya, Ya mutakalim itu baiti. Ustaz. Mutakalim. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah domir Domir mutasil fi mahalli. Bukan. betul. Domir muttasil. Domir mutasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Ulangi coba. An harfu nasbin. An harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun. Takhruji Fi'il mudhari bihasbi nun. Apa Ustaz? Apaan? Fi'il mudhari mansubun bi an Mansubun bi an wa alamatu wa nasbihi alamatu nasbihi hazfu hasbi nun wa ya wa ya ul mukhattaba dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. gitu. An takhruji, an tajlisi, an taghsili, an tadhhabi. Ya kan? Nah, Ustaz. Syukran. Jadi ini Apaan, bagus. Ustaz? Ummu Naila Hadirah. Hadirah tadi. Dibaca sekarang ada nuniswah An yakhrujna. artinya apa? An yakhrujna. Mereka perempuan sedang keluar. Mereka perempuan berarti jamak ya. Naam. An harfu nasbin. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. Yakhrujna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun litisalihi binunin niswati. Fi mahalli nasbin. Nah, fi mahalli nasbin bi an adanya an. Wa nunun niswah. Wa nunun niswati dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Mabni fathah mahalnya rafa' fa'il. Yum. Naam Ustaz. Lafaznya mabni, mahalnya Rafa'. Mahalnya nasab. Oh, naam. Ada an. Kalau antuna pakai ta'an. An takhrujna. Sama an harfu nasbin. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. Takhrujna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun litisalihi binunin niswah fi mahalli nasbin. Mahalnya nasab. Wa nunun niswah.
Wa nunun niswati dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Jadi niswa itu bagaimanapun keadaannya mabni dia kalau bersambung dengan berbagai macam fi'il. Ya, Na'am Ustadzi. tak berubah. Ini Ummu Nailah. Nunun niswa fi'il apapun bentuknya, madhi, mudhari', amar, ketika bertemu nun niswa hukumnya mabni. Tapi punya mahal, mabni fi mahali apa gitu. Kalau ada an fi mahali nasbin, ada lam misalnya lam fi mahali Jazmin. jasmin. Itu mabninya. Bukan Munailah. Wan Ustadzi. Kemudian an nanti ketemu dengan la. An plus la an-nafiyah. An masdariyah tadi an harfu nasbin wa masdar ditambah la an-nafiyah. Kemudian dilebur dijadikan satu. Dilebur gitu di idgham maka menjadi alla. Jadi alla ini susunannya dari an zaid la nafiyah. la an-nafiyah. Mudhari'nya tetap mansub, dimansub juga. Contohnya arju alla tadkhula. Saya harap kamu apa tuh? Tidak masuk. Tidak masuk. Saya harap kamu jangan masuk. Tidak masuk. Arju alla tadkhula. Mansub kan sama mudhari'nya tetap kan? Na'am. Mansub karena ada an sebelumnya yang dilebur di la an-nafiyah. Arju alla tajlisa huna. Saya harap kamu tidak duduk di sini. Tajlisa tuh. Tajlisa tetap mansub, mansubnya dengan an masdari yang di idgham dilebur di la an-nafiyah. Kita dapat insyaallah. Kemudian daras 18 kita akan bahas nanti sedikit tentang kafu tashbih. Kaf tashbih, kaf untuk penyerupaan. Dia harfu jarrin, huruf jar tufidu at-tashbih, memberi faedah, memberi makna penyerupaan, permisalan gitu. Contohnya hadhil madrasatu kal masjidi. Sekolah ini seperti masjid. Hadhil qahwatu kal ma'i. Kopi ini seperti air. Kayak air gitu. Atau bagaikan air. Al-kaf kafu tashbih di harfu jar. Harfu jar mabniyun 'ala al-fathi. Al-masjidi ismun majrur bil kaf wa 'alamatu jarhi kasrah zahirah. Termasuk huruf jar yang lain seperti fi, min, ila, ala. Disebut kafut tashbih. Kemudian kita akan bahas lafaz taukid. Kita akan bahas di sini daras 18 lafaz taukid untuk menguatkan isim sebelumnya. Jadi bisa dibaca rafa, kullu kalau sebelumnya marfu, atau dibaca mansub kulla menunjukkan waktu atau sebelumnya mansub, atau dibaca majrur kulli ketika isim sebelumnya bimajrur. Contoh marfu, hadarat tullabu kulluhum. Para siswa telah hadir. Telah hadir bukan sebagiannya, bukan separuhnya, tapi kulluhum. Semuanya, seluruhnya tuh ditaukidkan, ditegaskan. Kullu disebut lafaz taukid. Kullu taukid marfu wa huwa mudhaf mudhafun ilaih. Tiga mansub
Sa'altu tullaba kullahum. Saya bertanya kepada para pelajar itu, kullahum semuanya, bukan sebagian, bukan sepertiganya, tapi semuanya. Ditaukidkan. Dibaca mansub sebab isim sebelumnya mansub tullaba. Kulla disebut taukid, lafaznya taukid, mansubun wa huwa mudhaf, hum mudhafun ilaih. Ketika majrur, ra'aitu dafatirat tullabi kullihim. Saya melihat buku catatan pelajar itu, kullihim, semuanya, bukan sebagian. Kulli taukid, majrur wa huwa mudhaf, hum mudhafun ilaih. Itu akan kita dapat dari di hiwarnya insyaallah. Lafaz taukid kul. Biasa dibaca rafa, nasab, dan jar. Kemudian di sini ada kata ya mutakallim yang asalnya sukun, komisi, kemudian bertemu sukun juga setelahnya itu alif lam, maka di fathah. Komisiyal abiyadha. Komisiyal abiyadha. Bajuku yang berwarna putih, kemejaku berwarna putih. Dibaca ya-nya ya mutakallim itu komisi di fathah. Bertemu setelahnya itu alif lam sukun. Kemudian ada kalimat lagi, ulbatul halwa hadhihi, sekotak atau stoples manisan ini. Jadi hadhihi di akhir. Hadhihi di akhir sebagai sifat Naat di sini kedudukannya naat dari ulbah. Ulbah man'utnya wa huwa mudhaf, al halwa mudhaf ilaih, hadhihi naat. Itu di akhirnya hadhihinya. Kemudian ada ungkapan hayya bina, hayya bina. Ayo cepat, itu maknanya. Hayya bina, ayo cepat. Lafadznya isim fi'il, menunjukkan perintah, amr. Bima'na asri, maknanya ayo cepat, segera, gitu. Hayya bina, ayo cepat. Itu maksudnya. Ya, kita baca sini kosakatanya dulu. Kosakata dari ke-18 ada mufradat yang baru. Adatun, jamaknya adatun, kebiasaan. Kemudian muthafun, museum, jamaknya matahif. Ulbah, tadi itu ulbah stoples, jamaknya ulabun, sekotak. Malabis, jamak dari malbasun. Kemudian hadiqatul hayawanat, hadiqatul hayawanati, kebun binatang, zoo. Kemudian saidaliyatun, farmasi, apotik, toko obat. Saidaliyatun, itu dia sebagian kosakatanya. Murajasa mungkin awalan darsus samin asyarah. Nah, Ustaz. Kanum Ad- Nah, Ustaz. Ad-darsus tsamina asyara, pelajaran ke-18. Hamidun Hamid. Lizaujatihi. Hamid Hamid berkata kepada berkata kepada istrinya, Aina turidina an nadhhaba ba'da salatil an yom an tadhhabana an an tadhhabi betul. an tadhhabi ba'da salatil asri. Kemana Kemana? kemana kamu akan pergi setelah sholat asar? Kemana kamu ingin pergi? Nah, Aminatu uridu
an azura jaratana allati zaratni amsi. Nah, Saya ingin saya ingin menjenguk tetangga kita yang kemarin mengunjungi mengunjungi saya. mengunjungi Zarat saya. di Nah, jarak tetangga jiran. Saya ingin mengunjungi, saya ingin melawat, saya ingin berkunjung saya tetangga ingin kita berkunjung kemarin mengunjungi saya. yang kemarin mengunjungi saya. Hamidun. Hamidun ayumkinuki an tarji'i qabla sholatil maghribi. Mm. Bisakah Bisakah kamu? bisakah kamu pulang sebelum sholat maghrib? Nah, Aminah. Aminah. Yumkinu insya Allah. Bisa Bisa. insya Allah. Ya Allah. Mungkin. Hamid. Hamid. Arju an taghsili qamisil abyadha Nah, di ba'da. sini Om, komisi yang mutakalim lepasnya alif lam. Oh, nah, komisil. Komisial. Fathah. Arju an taghsili qamisil abyadha ba'da ruju'iki min indil jaroti. Saya berharap Saya berharap kamu mau mencuci baju putihku setelah kamu pulang dari dari tetangga. tetangga. Nah, Aminah. Aminah. Sa'alsiluhu wa akhwihi insyaallah. Saya akan mencuci dan menyetrikanya insyaallah. Nah, akui menyetrika. Kawa yakui ada nggak di sini? Ada. Nah, kawa yakui menyetrika. Hamidun. Hamidun. Aina turi mana Ustaz? Aina turiduna an tadhhabul ana ya abnai. Kemana kalian akan pergi sekarang, anak-anakku? Nunnya dihapus kan? Antazhabu. Nah, Ustaz. Harfun nun. Al-abna. Al-abna. Tadhhabul ana ilal nadhhabul. Nadhhabul ana ilal masjidi. Kami akan pergi ke masjid sekarang. Nah. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi. Setelah sholat kami akan pergi ke pasar. Linashtari aqolaman wa dafatiro. Linashtariya aqolaman wa dafatiro wa masatiro. Untuk membeli pena, buku, dan penggaris. Hamid. Hamid. Aina zumalaukum. Di mana teman-teman kalian? Maja'ul yauma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Mereka belum datang hari ini untuk mengunjungi kalian seperti biasa. Seperti kebiasaan mereka setiap pekan. Al-abna. Al-abna. Arodu an yadhhabul yauma ila muthafi. Muthafi. Ila muthafi. Mereka ingin pergi ke mana Ustadz muthafi? Muthaf. Ini Om. Muthaf tadi itu. Museum ya Ustadz.
museum. Muthaf jamaknya Jamak mata hif. matahifu. Nah, mereka Muthaf. ingin pergi ke museum hari ini. Nah, Hamidun. Hamidun. Ya banati, ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Wahai Putri-putriku, anak-anak. wahai anak-anak perempuanku, sekarang saya akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Salma. Iyadah menjenguk, membesuk Membesuk. Nah, Salma. aturidena. Aturidena antadhabna ma'i. Apakah kalian mau pergi bersamaku? Nah, Albanatu na'am. Anak-anak putrinya berkata ya. Hamidun. Mada turidena anta'khudna laha. Apa yang apa ingin kalian apa, bawa? apa yang ingin kalian bawa untuknya? Nah, Albanatu nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadihi. Kami ingin membawakan stoples ya Ustaz. stoples Stoples manisan manisan ini. ini. Nah, hadihnya di belakang. Ya, Om. Nah Ustaz. Inna Salma Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. sesungguhnya Sesungguhnya Salma sangat suka manisan ini. ini. Nah, Hamidun. Hamidun. Aturidna an ta'khudna syai'an akhara. Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Al-banat. Al-banat. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadal kitaba wa hadhil malabisa. Kami ingin membawa majalah, buku, dan baju-baju ini. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Saya harap kalian tidak membawa semua barang ini. Kullaha. Semuanya. Semuanya. Taukid ya? Iya. Kullaha. Ada alla tuh. Alla susun dari an Dan la. La an-nafiyah. La nafiyah. Nah. Arju alla. Asalnya arju an la. Tapi dilebur nunnya kan? Nah, Ustaz. Fa'inal mustashfa. Fa'inal mustashfa la yasmahu bidukhuli. Karena asya'a. Sambung tuh. Bidukhuli asya'a. nah, Ustaz. Bidukhuli asya'a katsiratin. Karena rumah sakit itu tidak memperbolehkan membawa barang banyak gitu, Ustaz. barang yang banyak. Nah. Tidak mengizinkan masuknya barang-barang yang banyak. Nah. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsum wa Ummu Kulsumin di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulsum ayuridena an yadhhabna ma'ana. Apakah mereka ingin pergi bersama kita? Ihdal banat.
Ihdal banat, salah satu putrinya. Hmm. La adri aina hunna. Saya tidak tahu di mana mereka. Hmm. Alunnu annahunna ma roja'na minal madrasati. Hmm. Saya kira mereka belum pulang dari sekolah. Hmm. Ma-nya ma apa itu? Ma raja'na. Ma nafiyah. Ma nafiyah. Menafikan madhi. Hamidun. Hamidun. Hayya bina ya banatu. Hmm. Ayo, kita berangkat, wahai putri-putriku. Ayo, lekas. Kita berangkat. Hayya bina. Samurajasa. Insyaallah Ustaz. Baca ulang. Biar hafal. Ad-darsu thamina asyara. Ad-darsu thamina asyara. Hamidun li zaujatihi. Hmm. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Nah. Aminatu uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Nah. Hamidun ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Aminatu yumkinu insyaallah. Hamidun arju an tawsili qamisiyal abyadha ba'da ruju'iki min indil jarati. Aminah. Aminatu sa'aghsiluhu wa akhwihi insyaallah. Hamidun aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Al-abna'u nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Nah. Hamidun aina zumalaukum ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Al-abna'u aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Hamid. Hamidun ya banati ana adhhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Al-banatu na'am. Hamidun madza turidna an ta'khudna laha? Al-banatu nuridu an nadkhudha ma'ana ulbatal halwa hadihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Hamidun aturidna an ta'khudna syai'an akhara? Al-banatu nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Hamidun arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha fa innal mustashfa la yasmahu li dukhuli Bidukhuli. bidukhuli asya'a kathiratin. Nah. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsumin ayuridna an yadhhabna ma'ana? Ihdal banati la adri aina hunna. Adhunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Hamidun hayya bina ya banatu. Syukran Murajasa. Bisa difahami ya materinya. Insyaallah. Barakallahu. Barakallahu. Ummu Zain mungkin kita praktekkan Ummu Zain. Naam Ustaz. Ana Hamid. Aina turidina an tadhhabi?
بعد صلاة العصر أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ يمكن إن شاء الله. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. سأغسله وأكويه إن شاء الله. أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ نذهب الآن إلى المسجد، وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري الأقلام ودفاتر ومساطر. أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع؟ أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. يا بناتي، أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. أتريدن أن تذهبن معي؟ نعم. ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. أتريدن أن تأخذن شيئا آخر؟ نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. أرجو أن تأخذن هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيريدن أن يذهبن معنا؟ لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. هيا بنا يا بنات. Syukran, Ummu Zain. Bisa Ummu Zain materi yang dikuasai? Insyaallah Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Afwan fiik barakallah. Ummu Asaka mungkin dengan Ummu Aiza. Ummu Asaka Hamidun. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. Nah, Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? يمكن إن شاء الله. Arju an taksili qamisiyal abyadha ba'da ruju'iki min indil jarati. سأغسله وأقويه إن شاء الله. Aina turiduna an tadhhabu al-ana ya abna'i? نذهب الآن إلى المسجد وبعد صلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. Aina zumala'ukum? Ma ja'ul yawma biziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. Muthaf itu. Ya banati, adhabu ilal mustafa iyadati Salma.
نعم أتريدنا أن تذهبنا معي؟ نعم. ماذا تريدنا أن تأخذنا لها؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. أتريدنا أن حامد تأخذنا شيئا آخر؟ نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيريدنا أن يذهبنا معنا؟ لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. هيا بنا يا بنات. نعم syukran. Muasaka Muaiza bagus. Saya diartikan ya. Insyaallah Ustaz. Untuk cinta mungkin dengan waktu ini. Cinta ada. Nah, Ustaz. Waktu ini juga ada. Hadir Ustaz. Untuk cinta Hamid. Hamidun. أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ نعم. أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ يمكن إن شاء الله. نعم. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. سأغسله وأكويه إن شاء الله. وأكويه إن شاء الله. أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ نذهب الآن إلى المسجد، وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم فعادتهم كل أسبوع. أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. يا بناتي، أنا الآن أذهب إلى المستشفى لإيادة سلمى. أتريدن أن تذهبن معي؟ نعم. ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. آمين. أتريدن أن تأخذن شيئا آخر؟
nuridu an na'khudha hadhil majallati wa hadzal kitabi wa hadzal kitaba Kitabah. Mm. wa hadzal kitaba wa hadzal malabisa. Mm. أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى Kullaha. كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول Bidukuli. Mm. أشياء كثيرة أين خديجة وعائشة وأم كلثوم أيريدن أن يذهبن معنا La uridu ainahunna. Aghunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. هيا بنا يا بناتي يا Bagus. Hayya. بنات Ya banat. Syukran. Cinta bagus. Bisa dikit-dikit ya. إن شاء الله أستاذ. Tadi ini bisa. Insyaallah Ustaz, sedikit. Ada pertanyaan? Belum Ustaz. Nah, syukran. Apa? Berikutnya Mukardina. Mungkin Ya, nampak. Kardina hadirah. Dengan Ummu Naila. Ummu Nabil. Ummu Naila ada. Kardina Hamidun. Aina turidina an tashabi ba'da salatil asri? أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. Yumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib? يمكن إن شاء الله. Arju an tagsili komisi abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. سأغسله وأكويه إن شاء الله. Aina turiduna an tazhabu al-ana ya abna'i? نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. Aina jumala'ukum? Ma ja'ul yawma liziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in? أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. Ya banati, anal ana ashabu ilal mustasfa li'iyadati Salma. Turidna an tadhhabna ma'i? نعم. Belum tak? Mada? Maza turidna an ta'khuzna laha? نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. Amin. Turidna an ta'khuzna syai'an akhara? نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذه الكتابة وهذه الملابس. Arju an la ta'khuzna hadhil asya'a kullaha. Wa inna mustasfa la yasmahu bidukhuli asya'a kasiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsumin? Yuridna an yadhhabna ma'ana? لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعن من المدرسة. Hayya bina ya banati. Ahsantum Mukardina. Naila. Ada yang belum dipahami? Tadi matanya tentang kulu tadi, Tat. Berarti dia naat ya, Tat. Yang ini Kulu. ya. Ya, kulu, kula.
Mengikuti Tahu yang sebelumnya. mengikut isim sebelumnya. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Dimansub karena mengikuti isim mansub sebelumnya al Ya. asya'a. Kalau yang di marfu tadi di awal tuh hadarat tullabu kulluhum. Para siswa telah hadir. Ditaukidkan dengan kul marfu kulluhum sebab at-tullabnya marfu. Fa'il kan dia marfu kan? Nampak. Yang mansub kullahum melihat isim mansub sebelumnya yang ditaukidkannya muakkadnya. Ketika di majrur kulli ra'aitu dafatira tullabi kullihim majrur. Ini seperti naat dia mengikuti man'udnya ya Nampak. disebut tawabi pengiring. Ada lagi mukar dia Cukup tak sekrem tak. Jazakallah. afwan menilai juga syukran barakallahu fiik. Waktu Putri mungkin Anissa hadirah. Anissa mau coba tuh Anissa Putri mungkin simak ya. Ibu Mada mungkin Ibu Mada Ustaz, insyaallah Ustaz. dengan Ummu Rajasa berdua praktek ya. Ustaz. Ke Anissa simaknya. Ummu Rajasa hadirah. Nadiroh, Ana tadi awalan udah Ustaz lagi. Bantu praktek dengan Ibu Mada ya. Mana Ustaz? Bu Mada Hamid. Hamid. Dijauh jatihi aina yuridina antad Aina turidu aina turidina antad habi ba'da sholatil asri. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Ayum kinuki an tarji'i qabla sholatil maghrib. Yumkinu insyaallah. Nah, Arju mana tadi itu? Oh gitu. Arju an tagsili komisial abyado ba'da ruju'iki min indil jaroti. Sa'ugsiluhu wa akwi wa sa'agsiluhu wa akwihi insyaallah. Umada harusnya Hamid kan Ustaz? Oh ya. Aina yuriduna an tadhabul ana ya abna'i. Nah, terus mulai jasa abna. Nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatiran wa masatira. Aina jamala ukum ma jumala ukum maja ul yauma li ziyarotikum ka'adatihim kulla usbu'in. Nah,
Nggih, lanjut nggih Ustaz. Uridu, Ya. Ya aradu an yadhhabul yauma ilal muthafi. Ya banati, ana adhabu ilal mustasfa li iyadati Salma aturidna an tadhabna ma'i. Naam. Hamidun nggih. Mada turidna an ta'khudna laha. Nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadihi. Inna Salma tuhibbu hadihil halwa kathiran. Sudah nggih Ustaz. Oh masih ada nggih. Aturidna an ta'khudna say'an akhor. Nuridu an na'khudhu hadihil majallata wa hadal kitaba Nuridu an na'khudha hadihil majallata wa hadal kitaba wa hadihil malabisa. Arju alla ta'khudna hadihil asya'i asya'a kullaha fa'inal mustasfa la yasmaha bidukuli asya'a kasirotin. Aina Khadijatu wa Aminatu wa Ummu Kulsum ayuridna an tadhabna ma'ana. La adari aina hunna. Adhunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banati. Ya harfun nida. Nggih. Ayahuna ya banati Ustaz. Ya banatu. Hayya bina. Hayya bina ya banatu. Banatu. Syukran Rumada. Masih murajah saja. Latihannya kita langsung latihan kelima yang sesuai dengan materinya Doa fil amakini. Do'fil amakinil khaliyatil fi'la yadhabu musnadan ila dhamairil munasibati. Letakkanlah pada tempat-tempat berikut ini fi'il yadhabu dengan menyandarkan pada dhamir yang sesuai. Wahid langsung. Yuridu tullabu an tullabu. Hum. Ghaib. Yadhabu ya Ustaz. Bagus. An yadhabu. Yuridu tullabu an yadhabu ilal mathafi ghadan. Muthafi. Ilal muthafi ghadan. Isnan langsung. Ya Usamatu aturidu an yadhhabu. Anta aturidu. Anta. An tadhhabu. Ada an nasabkan. An tadhhaba ila maktabil baridi
lita'khudhal barqiyata. 3. Ana uridu an adhaba ila baladi fi utolatis soifi. 4. Arba'a yuridu ammi Huwa. hu huwa. Gaib. kalau ghaib apa Ustaz? Huwa. Huwa yadhabu Ustaz. Ada an. An Mansubkan. yadhaba. Yuridu ammi an yadhaba ila jaddata ila juddata liyashtariya sayyaratan. 5. Khamsa aina turidna an akhawatu. Mabni. Antunna. Antunna. An ya antunna Taz. tadhabna. Tadhabna. Mabni sukun. Litisalihi binun. Binun niswah. Binun niswah. 6. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana fil usbu'il muqabil. Naam. Akhawati yuridna an yadhhabna ilal maktabati hadal masa'a. 8. Ummi turidu an tadhhaba ila saydaliyati litashtariya dawaan. 9. Mata turidina an turidina Anti. Anti berarti tadhhaba. An tadhhaba Ada ya mukhatabah kan? ya mukhatabah. Turidina. An tadhhabina. Tapi ini dihapus kan? An tadhhabi. Mata turidina an tadhhabi ilal mustashfa li'iyadatil khalati ya ummu kulsumin. 10. Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Bagus. Misalkan Mu'rajasa. Syukran. Ummu Zain da' fil amakini. Dhafil amakinil khaliyatil fi'li. Fi'la. Maf'ulun bihi dia dari da'. Dhafil amakinil khaliyati fi'la yadhabu musnadan ila dhamairil munasibati. Letakkan pada tempat kosong. Pada tempat kosong fi'il yadhabu yang disandarkan kepada domir yang sesuai. Sahih. Wahid langsung. Yuridu at-tullabu an yadhabu ilal muthafi godan. Nan
Ya Usamatu, aturidu an Usamatu. Aturidu an tadhaba ila maktabil baridi litakhudal barqiyata. Salasa. Salasa. Ana uridu an adhaba ila baladi fi utlati sayfi. Arba'ah. Arba'ah. Yuridu ammi an yadhaba ila juddata liyashtari sayyar. Lam Nah, ta'lil Oh, liyashtariya sayyarata. Na'am. Sayyaratan nakirah. Sayyaratan. Diulang ya Ustadz. Boleh. Yuridu yadhaba ila juddata liyashtariya sayyaratan. Na'am. Khamsa. Aina turidna an tadhabna ba'da darsi ya akhawatu. Sittah. Nahnu nuridu an nadhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Sab'ah. Akhawati akhawati yuridna an yadhabna ilal maktabati hadas samaa hadal masaa Samaniyah. Ummi turidu an tadhaba ila saydaliyati liyashtariya dawaan. Tis'ah. Mata turidina an tadhabina. Dihapus nunnya. Oh, ada an ya, iya. Mata turidina an tadhabi ilal mustashfa li'iyadatil khalati ya amma kulsumin ya umma kulsumin Asyarah. ya ikhwanu aturiduna an tadhabu ila hadiqatil haywanatil yauma. Bagus. Zain. Sam ya. Dikit Naila langsung. Wahid Naila. Fadli Naila izin ya. Mukardina mungkin. Fadli. Ya, Ustaz. Yuridu tullabu an yadhabu ilal muthafi wadan. Naam. Isnan Ya Usamatu turidu an tazhabu ilal maktabi Lagi ya Usamatu. Tazhaba. Ini ya. Ya Usamatu turidu an tazhaba ila maktabil baridi litakhuza
لتأخذ البرقية. ثلاثة. أنا أريد أن أذهب إلى البلد في عطلة الصيف. 5. أربعة. يريد أمي أن يذهب إلى جدة ليشتري سيارة. نعم. 5. 5. أين تريدن أن تذهبن بعد الدرس يا أخواتي؟ أخوات. bagus. 6. نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. في الأسبوع المقبل. 7. أخواتي تريدن أن أخواتي هن قائب. أخواتي يريدن أن يذهبن إلى المكتبة هذا مساء. 8. أمي تريد أن تذهب إلى الصيدلية لتشتري دواء. 9. متى تريدين أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة الحالة يا أم كلثوم؟ يا أم كلثوم. نعم. 10. يا إخوان أتريدون أن تذهبوا إلى حديقة الحيوانات اليوم؟ Nah, betul. Jadi ada an semuanya. Ya yuridu an, turidu an. Syukran, Karlina. Muasaka, wahid. Yuridu tullabu an yadhhaba ilal muthafi godan. At-tullabu jamak dia. Yuridu tullab. Oh jamak. Yuridu tullabu an yadhhabu ilal muthafi godan. Nah. Ya Usamatu, aturidu an tadhhaba ila maktabatil baridi li ta'khudh Ila maktabi. Ila maktabil baridi li ta'khudh al barqiyati. Lam ta'lil lita khudhi. Bukan, ada an yang disembunyikan. Oh no. Li Lita'khudhal baraqiyata. Salasa. Ana uridu an adhhaba ila baladi fi utlatis sayfi. 4. Yuridu ammi an yadhhaba ila juddata liyastariya sayyaratan. 5. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwatu? 6. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. 7. Akhwati yuridna
أن يذهبن إلى المكتبة هذا المساء. 8. أمي تريد أن تذهب إلى الصيدلية لتشتري دواء. 9. متى تريدين أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم؟ 10. يا إخوان أتريدون أن تذهبوا إلى حديقة الحيوانات اليوم؟ Bagus. Muhasaka. Tercinta. Langsung. Fahid. يريد الطلاب أن يذهبوا إلى المتحف غدا. نعم. يا أسامة أتريد أن تذهب إلى مكتب البريد لتأخذ البرقية. مفعول به. برقية. Mansub. برقية. مفعول به. لتأخذ. لتأخذ البرقية. 3. أنا أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. 4. يريد أمي أن يذهب إلى جدة ليشتري سيارة. أين تريدن أن تذهبن بعد الدرس يا أخوات؟ 6. نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. 7. أخواتي يريدن أن يذهبن إلى المكتبة هذا المساء. 8. أمي تريد أن تذهب إلى الصيدلية لتشتري دواء. متى تريدن أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة خالتي يا أم كلثوم. 10. يا إخوان أتريد أن تذهبوا إلى حديقة الحيوانات اليوم؟ حيوانات. إلى حديقة الحيوانات. إلى الحديقة الحيوانات اليوم. Bagus. Cinta. Rudini. Langsung. Wahid. Yuridu at-tulabu an yadhhabu ila muthafi gadan. 2. Isnan ya Usamatu aturidu an tadhhabu ila Ulangi. aturidu an tadhhaba ila maktabil baridi lita'khuzul barqiyata. Dan taklil. Lita'khuzi
Lita'khuzil barqiyati. Anta kan? Ya Usamatu. Ya Usamatu aturidu an tazhaba ila maktabil baridi lita'khuzal barqiyata. Salasa. Salasa ana uridu an azhaba ila baladi fi utlatil sifi. Sayfi. صيفي عطلة صيفي. 4 يريد عمي أن يذهب إلى جدة ليشتري سيارة Nakira. Nakira. سيارة سيارة. 5. 5 أين تريدنا أن نذهب أنتوني. تذهبنا بعد الدرس يا أخوات. 6 6. نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. 7. 7 أخواتي يريدن أن تذهب إلى المكتبة هذا المساء. Ulangi. Akhwati. أخواتي يريدن أن يذهبن إلى مكتبة هذا المساء. مساء. يا الله. 8. أمي تريد أن تذهب إلى الصيدلية لتشتري دواء. لم تعليل. لتشتري دواء. 9. دواء. 9 متى تريدين أن تذهبي إلى مستشفى لعيادة الخالة. لحرف الجر. لعيادة الخالة يا أم يا كلثوم. حرف النداء. منادى منصوب ya. يا أم كلثوم. صحيح. 10. يا إخوان أتريدون أن تدرسوا تدرسوا أستاذ. Sahabat semuanya. تذهبوا أن تذهبوا إلى حديقة الحيوانات اليوم. Nah, gitu. Jadi ini bagus. Ummu Aiza. Wahid. Yuridu tullabu an yazhabu ilal muthafi ghadan. Isnan. Ya Usamatu aturidu an tazhaba ila maktabil baridi litakhuzal barqiyata. Salasa. Ana uridu an azhaba ila baladi fi utlatil sayfi. 4. Yuridu ammi an yazhaba ila juddata liyastariya sayyaratan. 5. Aina turidna an tazhabana ba'da darsi ya akhawatu. 6. Nahnu nuridu an nazhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. 7. Akhawati yuridna an yazhabna ilal maktabati hadzal masya'a. 8. Ummi turidu an tazhaba
ilal saydaliyati litas tariya dawaan. Tis'ah. Mata turidina an tazhabi ilal mustasfa li iyadatil qalati ya umma kulsumin. Asyarah. Ya ikhwanu aturiduna an tazhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Lancar, Masya Allah. Maizah. Ibu Mada. Wahid. Ya, Ustaz. Wahid. Bentar, Ustaz, kok kurang jelas. Yuridut tulabu an tadhabu ila an Bukan. yadhabu. Oke. Yuridut tulabu an yadhabu ilal madhafi godan. Muthaf. Dan ya usamatu aturidu an tadhaba ila maktabal baridi Ila harfu jar. ila maktabil baridi lita hudal barikiyah salasa ana uridu an adhaba ilal baladi fi utolati soifi arba'ah yuridu ami an yadhabi ami an tadhabi. Bukan gitu. Huwa. An huwa berarti an adhaba. Bukan. An yadhaba. Oh ya. An yadhaba ila bentar kok enggak bisa baca tulisannya. Ila hudati ila judati litas aduh kok enggak lihat tuh. Lias taria saya roti. Maf'ulun bihi mansub bil fathah. Bil fathah nih, li saya rota. Nakirah. Sayaratan. Saya rotin Ustaz. Saya rotin nih Ustaz. Sayaratan. Nakirah. Mansub sayaratan. Sayarotan Ustaz. Sayarotan. Aina turidna an tadhabna ba'dal darsi ya akhwatu isa nahnu nuridu an nadhaba ila Pakistana fil usbu'il mukbil. Saba'ah akhwati turidna an yuridna ya. Akhwati yuridna an yadhabna ilal maktabati hadal masa'a. Amannya. Ummi turidu ummi ami Ustaz. Ummi betul. Ummi ya Ustaz. Ummi turidu an tadhaba illa soidaliyati litas taria dawaan. Tis'ah.
Ini apa sih Ustaz kok bacaannya ini saya kok nggak bisa lihat ini. Mata nih Ustaz ini. Mata. G. Mata turidina an tadhabi ilal mustasfa li iyadatil kholati ya umi Ya umma kulsumin Nah. asaro ya ihwanu aturiduna an adhabu ila hadikoti Ulangi. G. Ya ikhwan. Ya ihwanu anturiduna an adhabu antadhabu ila hadikotil hawanata Hayawanati. Hayawanatal yauma. Hayawanati mudhaf ilaih. Hayawanatil yauma. Gitu gitu. Udah semua ya. Sampai sini jumpa kita Om. Jumpa lagi besok latihan berikutnya dan bisa kita selesaikan besok insyaallah. Daras ke-8 ini biar nggak terlalu lama. Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Ma'assalam.